চিনি তিপ্রাসার বিভাগে সবচেয়ে তের কতর ববা বসে মুইটুমা খেলে जों যদি থামসা টঙিয়ে থামসা কাক লাইয়ে চিনি ফাইনাই একটা তের তলাই থাকা চিনি বিধানসভা নির্বাচন जों থামসানো চিনি বখান মতো ফুলুক মানলিয়াই जों যদি 20টা সিট যদি খাদেন গায় চিনি থামসানি তেরনো जों ফুলুক মান খাবো পাই থানিয়া গোয়াবুবাই ফাইনাই 2024 তে কাইসা কতর তের তংকো आ 13 फानो जों मा फुलुक लायनाय बुबा ग्रानि लिडारशिप आइते जों या कारिया 13 जों थामजा मा नरक खोनाना आइते भारत सरकार बरफ गनिनानि अर्डार रखाइते आदम सुमारिनि बागै अर्डार रखाताबो आगि देश बरफ गनि जागो एसटी खरब बुसुत्तं एससी खरब बुसुत्तं ताबो भारत सरकार सावो एसटी एससी गनिना नांगिया बोरै बुसुत्तं चला बुसुत्तं आसु गनिगे अमनि अर्थ तामु अमनि अर्थ भारत सरकार आगामी दिन एसटी रग्न सकमरै तिप्रासारनि मांथाइ सप्तायनो कादुलै निनान पंकाइसा प्लेन तंगो अ प्लेन न कासुना गैजिने ग्रेटर तिप्रालेन नांनाय जो ग्रेटर तिप्रालेन नि बिजिनिके कासु बाननो 31% रिजर्व चिनि बागै 100टा चाकरिओ चिनि 31टा चाकरि আর রিজার্ভেশন তংমানি পরেবো চিনি সিকলা সিকলি রব তিনি বাইকে খুঁজাগি দংলাই বিধানসভা নির্বাচনের আগে 757 জন আর এসটি জিটি টিচার ক্লাংজাক মানে একজন তিপ্রাসা টিচার করিয়ে গোবাংনা হেডমাস্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার প্রমোশন ক্লাংজাগি দङ একজন তিপ্রাসা অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার থেকে হেডমাস্টারও প্রমোশন মাইয়া 30